बर्तन लिखिबा देखो एठी कोन करिबा आमे मु लिखिबी तू लिखबा आमे मन दी भाग करबा एटा तू भाग करबा भाग हैला एठी कलर मु कलर चूज करली मु मन करो ग्रीन करली तू सेठी रेड करे हैला एबे मु कहूची यार परिमाण केते डिग्री एठी 90 डिग्री 90 डिग्री छिना बस ठीक है ना মনে করো এই কোণের পরিমাণ কত মানে এটা কোণ সূক্ষ্ম কোণ লেখা সূক্ষ্ম কোণ हां नहीं बोले क्या सॉरी वीडियो कर दे रे चलो হলা আচ্ছা এইটা মনে করো এইটা কি কোণ নবীর দিও কি নাই কি কোণ স্থূল কোণ বুঝলি স্থূল কোণ সতলে স্থূল কোণ হলা ইন্ডিয়া এটা ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଟେ କରଛ କେତେଟା ଆକୃତି ଦେଖ ମୁଁ ଆମର କହୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକୃତି ହେଇ ଇଏ ଗୋଟେ ଆକୃତି सिलेंडर कोन ଆଉ ଚେକ୍ କର सिलेंडर ଇଏ ଗୋଟେ ଆକୃତି ନାଇଁ মনে করো আমি একটু লিখাইবা মনে করো এই পার্টটাকে লিখাইবা এইটাকে শুনিবা দেখো এই পার্টটা কোন করে লিখাইবা এইটা কইছি সুইট টু ক্লিন এটা তুমি ধরি করি এমু লিখবা সেটা করে চিপিং রে বাস পড়ে আনা ঠিক আছে আমি ধরো এথিরে সব লেখা লিখি কইবা ঠিক আছে যা